I feel is above my expectation. My team are very engaging. Okay, I think it also boils down to the training team who have organized this event, and I'm pleased to note that the trainer has provided a large team, a big team, to support this event. It is very rare for organized team event organizer to have many supporting staff to organize such event. Kita siap kerja sebelum tamat masa. Untuk capai tahap yang tertinggi, kita perlu support daripada orang bawah agak lah. Hari 1 dan 2 Prof Murali. Hari 3, 4, 5, 5.5. Tingkatkan. Okey. Tolong ke depan. Ini sudah dulu. Incredible Rock. Yang kedua untuk obat, sebab kita tak tahu how big the island lah. Ya, kemudian kita akan pergi explore. Okey. So itu ada direction untuk kita. Apa yang kita nampak ni, walaupun muka dia serius, tapi dia sangat baik. Betul. Muka garang. Muka garang. Mungkin macam itulah. Okey. Ada monyet depan tu.
Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Aku suka kamu budi bahasa, kamu menjadi dunia. Namanya, I love you. Kamu paling teruja, paling kamu kagumi. Tidak. Ada maksud di dalam hati. Ada. Kalau boleh nak jadi manager bengkel Islam. Dan seperti kata sahabat saya Cik Mazdi, kita apa yang kita buat di dalam Islam ni semuanya ada barakah dia, ada rahmat dia. Tepukan gemuruh.